ગાંધીનગરમાં વ્યાયામ શિક્ષકોનો દેખાવો આજે પણ યથાવત છે। સતત 19મા દિવસે વ્યાયામ શિક્ષકોનો વિરોધ યથાવત છે। સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે વ્યાયામ શિક્ષકો દેખાવો કરી રહ્યા છે। પ્રદર્શન કરી રહેલા ઉમેદવારોની પોલીસે અટકાયત કરી। પોલીસે 20 ઉમેદવારો સામે નોંધ્યા છે કેસ। કાયમી ભરતીની માંગ સાથે દેખાવો કરવામાં આવી રહ્યા છે। सत्याग्रह सावणी में आया छे। अमे लोग अँ अमरु आंदोलन करवा माटे छे गांधीजीना मार्गे। अमे कोई सरकारनी कोई नुकसान नहीं करता, कोई मानहानि नहीं करता। तो आ लोग अमने रोज डिटेन करी दे, अमरा पर केस करवानी धमकी आपे। भले केस करे, 500 केस करी नाखो, अमने जेल में पूरी दो। बाकी अमे ज्यां सुधी अमने न्याय नहीं मळे त्यां सुधी अमे लोग नथी जवाना। आ गांधीनगर नहीं छोड़वानुं, जे करवुं ए करी ले। हवे तो अमरे गांधीनगर छोड़वानुं थतुं नथी। 50 केस कर नाखो, अमे तैयार छीए तो केस करवा माटे। एफआरआई फाड़ो अमारा पर बधानी समूह एफआरआई फड़ाशे। एवो अमारी अमे बधा मित्रों आवशुं अने अमे एफआरआई फड़ावी अमारा बधानी। तमारे एफआरआई करवी ने अमे एफआरआई कराववाना छे बधाने। पूरी आखा गुजरातमांथी बधा व्यायाम शिक्षकोने जेलमां, એટલે તમારે જગ્યા જ ના પાડવી પડે ને।